Hi guys! Alam nyo, bumili ako ng dito kami, nulumbas kami every year. Ilang years na mula nung nawala si mother, lumalabas kami. At eto, meron akong in-order sa TikTok. Dito kami nag-New Year. What? Oh, you want to say hi? Yeah. Hi! Hi. Oh, you supported Mami Short Lola's channel. Hello. Support Lola's channel. You say, support Lola Yeah. channel. Channel. Val's Creation. Creation. Okay, so eto order ko sa TikTok. Ang TikTok, alam nyo guys, madaling dumating ang order. Yan ang gusto ko sa TikTok. Kaya, hindi na ako nag-order sa iba. Alam nyo na kung ano yun. And eto guys, kasi naengganyo ako kasi alam nyo, kalbo na rin ako. Pero nag-order din ako dun sa shampoo, yung ginger shampoo. Ayan o, meron na nga tumubo. Pero kasi ang advertisement nito is in just 7 days, meron daw. So try ko, Eto ay, Yeshui Perfume Argan Oil. Hair Care Essentials Oil. Ayan. So guys, try nyo ito. Mura lang, buy one take one. Click nyo na yung yellow basket para naman kumita si Lola. Bye!